Apa tayo mga Bible? Servant hood. So, kinsay kuha na ning servanthood, nakasabot ini igsoon. Servanthood. Ang sa Bisaya pa ni pag-alagad. Amen? Amen. Pag-alagad. Malagaron. Oh. So, ang Ginoo, mga kaigsuunan, nagtudlo ka na to bahin ining butanga. Igsuon. Tudlo siya nga matod pa sa Mateo 4:11. Mateo 4:11. Nag-ingon diya igsoon. Busa Gis, ingon diya 4 Gis, ingon diya na itubag si Jesus pahawa sa tanas at kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagad. So sugo sa Ginoo nga siya atong simbahon ug alagahan. Amen? So, sugo man ni sa Ginoo mga kagsuunan, kinahanglan ang Kristiyanon magtamod ini igsoon. Kini pag-alagad. So, kagsuunan. So, topic na to ang pag-alagad. Servanthood, maalagaron. So, sa Mateo, Mateo 20, Mateo 20, versikulo 25, hangtod sa 28, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Usa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga ang namunuan ni ining kalibutan na nagpahudahod ug ang kalikuan hangon ug gahom. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kan usok